Sa padayong pag-ulan nga nasinatian sa General Santos City tungod sa maot nga panahon nga epekto sa low pressure area kun LPA, pipilasab sa mga residente sa lugar ang naapektuhan og naglisod, ilabi na ang mga driver sa ilang pagpamasada. Susama na lamang ni Ruel o sa kasika driver nga nagbaktas na lang pauli sa ilahang panimalay sa Purok Masunurin, Barangay San Isidro tungod sa kusog nga ulan. Usay ma'am, kumulan, dili ka pamasada. Pila income ni murong gabi una? Mga 200 lang pa. Hinay kay ulan? Hinay kay ulan man gud. Diri ga baktas ra ka pauli. Baktas ma'am kay naramang kong balay di sanahan. Gumikan sa ulan, nagresulta kini sa pagbaha sa mga kadalanan sa Jansan, asa ang ubang motorista nagub-an pa sa dalan, samtang ang mga tindahan sayo nga nagsirado. Sa pagmuapa ni diring irigasyon mo ba gid dalan. Kanang pagmuba na gid diri ng traffic kayo diri sa kanto. Gipahimangnuan sab ang publiko nga mag-amping kanunay aron malikay sa disgrasya og magbinantayon, ilabi na kadtong nagpuyo sa mga flood-prone areas. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jansan. Brigada News.